Hare Krishna. Hare Krishna. So today we continue our discussion on Krishna's killing demons in Vrindavan. Takže dneska budeme pokračovať v našej diskusii o tom, ako Krishna zabíja démonov vo Vrindavane. And by glorifying his activities, we are killing demons. And in fact, Krishna himself is killing demons in our hearts. A tým, že my oslavujeme tieto jeho činnosti, tak Krishna samotný zabíja týchto démonov v našom srdci. So the purpose of discussing killing Krishna killing the demons is to prepare our hearts for Krishna's advent. Takže ten význam načúvania toho zabíjania, ako Krishna zabíjal démonov, je pripraviť naše srdce na príchod Pána. So first we discussed how Krishna killed Putana. Že najprv sme hovorili o tom, ako zabil Putanu. And how Putana represents false guru in our life, false guidance. Reprezentuje falošného guru a také falošné vedenie. Who comes in the guise of extremely elevated, nice personality with the intention to give us milk. Ktorá prišla v prevlečení za krásnu osobnosť a prišla nám dať ako mlieko. But as we know, this milk was poisonous, meant to kill Krishna, not to nourish our love for Krishna. Ale to mlieko bolo otravené, aby zabilo Krishnu, nie aby naplnilo alebo obohatilo naše životy. Yes, our love for Krishna. Našu lásku ku Krishnovi. So yes, and next we discussed Shakatasura. A potom sme hovorili o Shakatasurovi. How Krishna killed Shakatasura. Ako Krishna zabil Shakatasura. And Shakatasura represents different burdens in life that cover Krishna in our life. Shakatasura, on reprezentuje rôzne tie bremená, ktoré zakrývajú Krishnu. Yes, Krishna was under the cart, fully loaded with different utensils. Krishna bol pod tým vozíkom, na ktorom bolo mnoho rôzneho náčinia. And he was, although he was crying for mother's love and her milk, he couldn't be heard. A aj napriek tomu, že on plakal po matkinom mlieku, tak on nebol vypočutý. So, if you are covered by different burdens, and we overcollect things in our life, not just gross things, but also subtle things like unnecessary knowledge, which is not connected with Krishna, or something, whatever else in life, if we amass in our life, we just cover Krishna so we cannot hear him. Takže pokiaľ my kolektujeme alebo hromadíme príliš veľa vecí v našom živote, nielen hrubé a jemné, napríklad nejaké poznanie alebo čokoľvek iné, čo nie je spojené s Krishnom, tak vlastne tým bránime tomu, aby sme počuli Krishnu. So we may have some burden in the form of different responsibilities for earning money, for example. A môžeme mať napríklad také bremeno, že máme zodpovednosť zarobiť ako peniaze. But if this is so burdensome that
we neglect our Krishna consciousness or our sadhana, or that our sadhana is hampered, that means that we don't focus so much on Krishna, then it is like this demon of Shakata. A pokiaľ tieto naše povinnosti nám bránia v tom vykonávaní vlastne našej sadhany a nemôžeme kvôli nim vlastne ako vykonávať tie duchovné činnosti, tak to je potom ten démon ako Shakata. Yes, covers Krishna and we cannot hear Krishna. A on zakrie Krishnu a my ho nemôžeme potom počuť. Yes. So this is a very dangerous demon. Takže je to veľmi nebezpečný démon. And today we will continue this discussion first with Krishna, how Krishna killed demon Trinavarta. A teraz budeme dneska hovoriť o tom, ako Krishna zabil Trinavartu. Once Mother Yashoda held Krishna in her lap. Takže raz matka Yashoda mala na svojom lone. And she breastfed Krishna. A ona ho krmila. And it's important to see that many these scenes when Krishna is with Mother Yashoda is breastfeeding Krishna. Môžeme vidieť, že mnoho tých scén, kedy matka Yashoda je s Krishnom, tak ona ho ako krmi. It's breastfeeding. S prsom. Yes. So it is very important instruction for our society, for our mothers, that they should breastfeed their children. A je to také veľký pokyn pre našu spoločnosť, pre naše matky, aby krmili deti materským mliekom. Yes, because modern approach is and it's also present, I could see in our society to at least a certain degree, if not very much, but I think it's very much also present, that modern couples, they want to divide their care for the infant baby. Že v dnešnej dobe, ktorá ovplyvňuje našu spoločnosť do určitej miery, niekedy aj viacej, je, že oni chcú rozdeliť tú starostlivosť o to dieťa. Yes, that mother cares for the baby and also father cares for the baby. Že matka sa stará o to dieťa a aj otec sa stará o to dieťa. And it seems fair, isn't it? A vypadá to tak férovo. But it's crazy. Ale v skutočnosti to je bláznivé. Yes, and because small baby needs primarily mother's love. A pretože to malé bábätko, ono primárne potrebuje tú lásku matky. And if the baby is deprived from mother's love, this is the most severe child abuse. A pokiaľ to dieťa je dané preč od tej materskej lásky, tak to je veľký ten most severe child abuse. To detské, ako sa to povie? In Slovene it's zloraba otrok. I know what it means, but doesn't go in my tongue. Zneužitie toho dieťaťa. Yes. Really, we can see in the traditional societies that usually babies were tied to their mothers with some cloth. A my vidíme v tých tradičných spoločnostiach, že tie deti častokrát boli vlastne tak priviazané k matkám takou nejakou látkou. Yes, and they were always with their mothers all day long. A celý čas boli s matkami. Yes, and these prams, you know what is pram? This chair or little bed on wheels.
And these prams are devices how to make children impersonalists. A tieto kolísky, alebo tie postielky pre bábätka je to spôsob, ako urobiť deti impersonalistami. Yes, because the child doesn't have intimate connection with its mother. Pretože to dieťa nemá to dôverné spojenie so svojou matkou. So he or she becomes extremely self-centered. Takže to dieťa potom bude veľmi smerované iba na seba. And deprived of love. A bude mu chýbať vlastne, tým pádom príde o tú lásku. And deprived of feeling of security and warmness. A prichádza o tú pocit tej bezpečnosti a toho tepla. Yes, and of course this is child abuse. A samozrejme, to je v podstate také zneužitie toho dieťaťa. But nowadays they don't think in these terms that this could be child abuse. Ale v dnešnej dobe to neuvažujú tým spôsobom, že to môže byť ako poškodenie toho dieťaťa. They speak a lot about child abuse, but not really of real kinds of child abuse, but something ludicrous. Zneužívanie ako tých detí alebo tak, ale nie o skutočných tom poškodení toho dieťaťa. Yes, so we should know really well what is child abuse and how to avoid it. Takže mali by sme naozaj vedieť, že to je to zneužitie toho dieťaťa a how to avoid it. A ako sa tomu vyhnúť. Yes. So back to Krishna's lila. Takže späť do Krishnovej zábavy. Mother Yashoda breastfed little Krishna. Takže matka Yashoda krmila svojím prsom Krishnu. And at certain point Krishna became extremely heavy. A v jednom momente Krishna začal byť taký ťažký. So much so that Yashoda couldn't keep him in her lap anymore. A až do takej miery, že matka Yashoda ho nevedela držať už viacej. Yes, because he was so extremely heavy, so she put him on the floor and went to find some help. Takže ona ho položila na zem a išla nájsť nejakú pomoc. Because she was afraid what is going on with my child. Pretože ona sa zľakla, že čo sa to deje s mojím dieťaťom. My child suddenly becomes extremely heavy. That means some demon must have entered my child. A moje dieťa sa stalo strašne ťažké a to asi nejaký démon vstúpil do toho dieťaťa. So I have to find some help from some brahmanas to expel this demon from my child. Takže ja musím získať pomoc z nejakých brahmanov, aby oni odstránili tohto démona. But when she went away, this terrible whirlwind came in Vrindavan. A ona ako odišla, tak potom ten hrozný vietor prišiel do Vrindavanu. Whirlwind is wind that goes in the whirl. Vietor taký ako tornádo, taký cyklón. Yes, like tornado or hurricane or something extremely powerful wind in the form of whirlwind. Čiže veľmi silný vietor v podobe takej špirály. Yes, so and this wind came to Krishna and picked him up and take him into the sky. Takže ten vietor prišiel, zobral Krishnu a odniesol ho do neba. And because it was so powerful, it was also dust storm. A pretože to bolo také silné, tak to bola tiež ako taká púštna búrka.
So everyone was blinded by this dust storm. Čiže všetci boli takí, nič nevideli vďaka tej prašnej búrke. And Krishna was taken high into the sky. A Krishna bol zobratý vysoko do výšky. And he really enjoyed the ride. A Krishna si naozaj užíval tú cestu. Yes. If you take a small baby who trusts you, Ak zoberete malé dieťa, ktoré vám verí, and you throwing him into the air, a ak ho vyhadzujete tak ako do vzduchu, he's laughing and really enjoying the fun. takže on sa smeje a si užíva tú zábavu. So Krishna enjoyed this fun. He went really high in the sky. Takže Krishna si takto užíval túto zábavu, že išiel vysoko do výšky. But we can see also in small babies, although they enjoy the fun, they're still afraid a little bit. Môžeme vidieť, že aj tie malé deti, aj keď si to užívajú, tak stále sa troška boja. Yes. So although Krishna enjoyed the fun, he clinged around the neck of Trinavarta very tightly. Takže aj keď on si užíval tú jazdu, tak sa držal toho krku Trinavartu veľmi silno. Yes. Because he was afraid to fall down. Pretože on sa bál, že spadne dole. And then this Krishna's clinging to his neck was too much for a demon. A to držanie Krishnu Trinavartu za krk, takéto silné držanie už bolo na neho príliš veľa. And he tried to be more powerful than Krishna and to get Krishna away from his neck, but he couldn't. Takže on sa snažil byť taký mocnejší ako Krishna a chcel dať Krishnu preč zo svojho krku, ale sa mu to nepodarilo. And Krishna was clenching his neck more and more tightly. A Krishna viacej a viacej stiahoval ten jeho krk. And strangled him actually. A ho uškrtil. And so the demon fell with loud noise to the slab of a stone and died. Že ten démon spadol na zem, na takú skalu a zomrel. And Krishna was very innocently playing on this demon. A Krishna sa tam tak nevinne hral na tom jeho tele. Shri Krishna Bhagavan ki jai. Yes. So Krishna killed this demon. Krishna zabil tohto démona. And it is important to understand about this demon. Takže je dôležité porozumieť tomuto démonovi. This demon represents, according to Bhakti-yoga, different studying scriptures and amassing knowledge just to engage in useless debates. Takže podľa Bhakti-yoga tento démon reprezentuje nadmerné študovanie písiem, rôznych písiem a debatovanie toho. Yes, so engaging in useless debates is just dust storm. A to rozprávanie v tých zbytočných debatách je len ako prašná búrka. And it just blinds us and our opponents also. Iba to nás oslepí a tiež aj našich oponentov. And no one can see the truth, although both try to represent the truth very eagerly. Takže nikto potom nevidí tú pravdu, aj keď obidvaja sa snažia reprezentovať tú pravdu. Yes, but both get more and more blind. Takže obidvaja sú potom viacej a viacej zaslepení. Yes, instead of getting any true vision, we get more and more engrossed in ignorance.
Takže namiesto, aby sme získali väčšie a jasnejšie poznanie, tak sme tak viacej pohltení v takej hrubej nevedomosti. So it is important to understand that we shouldn't try to instruct others or debate with others if this is not beneficial for our or their Krishna consciousness. Takže z tohto môžeme vidieť, že my by sme nemali debatovať alebo inštruovať druhých, pokiaľ to nie je prospešné pre naše alebo ich vedomie Krišnu. But we may think that if I defeat this person, he will take to Krishna consciousness. Ale my si myslíme, že ak ja porazím túto osobu, tak on príjme vedomie Krišnu. But this is illusion. Ale to je ilúzia. This is a dust in our eyes. Takže to je ten prach v našich očiach. Yes. Because if we defeat someone, we'll just invoke their envy. Takže ak my niekoho porazíme, tak iba prebudíme jeho závisť. and not humbleness. A nie pokoru. And humbleness is a requirement for accepting anything in our life. A pokora je nezbytná na to, pokiaľ chceme čokoľvek dosiahnuť v našom živote. To accept Prijať. Anything in our life, yes. Prijať čokoľvek v našom živote. Yes, therefore Lord Chaitanya stresses so much Trinada Pisandicana, Taroriva Sahishnana, Amarena Manadina Kirtaniak Sada. Pán Chaitanya tak veľmi zdôrazňuje tento verš. Because we should be more humble than a blade of grass. Takže my musíme byť pokornejší ako tráva na ulici. And as tolerant as a tree. A tolerantný ako strom. Yes. Because if we are not humble, we cannot accept any authority in our life. Pretože pokiaľ my nie sme pokorní, tak my nedokážeme prijať žiadnu autoritu. Then we accept ourselves as the highest authority. A potom príjmame seba ako tú najvyššiu autoritu. Or what is seen in the world also, we accept some authority from the past that is not present now. Alebo čo môžeme vidieť je, že príjmeme nejakú autoritu, ale takú z minulosti, ktorá už nie je prítomná. That means that we can interpret their teachings according to our whims. To znamená, že my môžeme takto interpretovať jej významy podľa našich nápadov. Yes. And this is very convenient. A to je veľmi pohodlné. Yes. It's the best to accept as our spiritual master, I don't know, Madhavendra Puri. Môžeme prijať ako duchovného učiteľa Madhavendra Puriho. Yes. So we are superior to Lord Chaitanya. Takže my sme viacej ako Pán Chaitanya. Yes, because we are god brother of Ishvara Puri, who is spiritual master of Lord Chaitanya. Takže my sme tak duchovní bratia Ishvara Puriho, ktorý je duchovný učiteľ Pána Chaitanya. Yes. So Lord Chaitanya can offer respects to us. Pán Chaitanya môže vzdávať poklony nám. Or we can accept Srila Prabhupada as our guru. Alebo môžeme prijať Srila Prabhupádu ako nášho gurua. Yes. And all devotees should offer respects to us because we are superior to them. Všetci odaní nám potom môžu vzdávať poklony, pretože my sme vo vyššom postavení. Except few Prabhupada's disciples also, but they are old and they will die soon. So Takže okrem Prabhupádových žiakov, ale tých je iba pár a za chvíľu aj tak zomrú. But I'm still young and superior to all others.
Takže ja som mladý a tým som proste vo vyššom postavení ako všetci ostatní. Yes, this is very convenient philosophy. Takže to je veľmi taká pohodlná filozofia. Yes. Yes, this is Trinavarta philosophy. A to je filozofia Trinavarta. To blind ourselves and others. Zaslepiť nás samotných a aj ostatných. Yes, with the dust of some crazy ideas. S tým prachom bláznivých nápadov. Yes. So, and Trinavarta can also represent our anxiety in material life. A Trinavarta, on tiež reprezentuje takú úzkosť v našom živote. Because we have many different engagements, or we may engage in many different things in this material world. Áno, pretože máme mnoho rôznych druhov zamestnaní alebo sa zamestnávame rôznym spôsobom v tomto hmotnom svete. And these engagements can create a dust storm in our life. Toto zamestnania rôzne môžu vytvárať takú prašnú búrku v našom živote. And so we are unable to see Krishna. A že nie sme potom schopní vidieť Krišnu. And not just that we are unable to see Krishna. A nie len, že nie sme schopní vidieť Krišnu. Krishna becomes too heavy for us to hold him in our lap. A Krišna sa stane príliš ťažký, aby sme ho držali v našom náručí. Yes. Because we have so many obligations in this material world, so it's too heavy, too difficult to devote ourselves to chant. Pretože máme toľko veľa povinností v tomto hmotnom svete a potom je tak veľmi náročné prísť k tomu, aby sme chantovali. Yes. We think, I have no time to chant, or if I chant, I don't have quality time to chant. My uvažujeme, že ja nemám čas chantovať, alebo ak chantujem, tak nemám kvalitný čas na chantovanie. So I'm catching my rounds all day long. Takže ja naháňam svoje kola počas celého dňa. I chant, yes, I do. Ja spievam, áno. But of course my chanting is extremely poor. Ale samozrejme moje spievanie je veľmi také slabé. Yes, if I'm catching my rounds, or if I'm doing anything during my chanting, this is extremely poor chanting. Čiže ak ja naháňam svoje kola alebo niečo robím počas toho chantovania, tak to je veľmi slabé chantovanie. And this kind of chanting will never ever give us love for Krishna. A takýto druh chantovania nám nikdy nedá lásku k Krišnovi. And this is the purpose of our chanting. A to je význam vlastne nášho chantovania. I'm chanting just to achieve Krishna prema. Chantujeme, aby sme dosiahli Krišna premu. Yes, and to satisfy Krishna. Aby sme uspokojili Krišnu. And Krishna is most satisfied with love. A Krišna je najviac uspokojený s láskou. So my chanting is meant to develop love for Krishna and to satisfy Krishna the most. Takže moje spievanie je určené pre potešenie Krišnu a satisfy Krishna the most. Aby potešil najviac zo všetkého. So my chanting is meant for develop love for Krishna. A moje spievanie je určené pre rozvinutie lásky ku Krišnovi. Yes, so if we feel sometimes that I have so many things in life that I cannot devote myself completely to chant at least my prescribed rounds, then we definitely are victims of Trinavarta.
Takže pokiaľ my cítime, že nemáme dostatok priestoru na to, aby sme správne čentovali aspoň svoje predpísané kolá, tak to znamená, že sme určite pod vplyvom Trinavartu. Yes, and because of Trinavarta, Krishna becomes too heavy for us. A kvôli tomuto Trinavartovi Krishna sa stáva príliš ťažký pre nás. And we put Krishna down. A položíme Krishnu dole. Yes, don't put Krishna down. Dáme Krishnu dole. Don't do this. Že nerobme to. Yes. So it's important to keep our vision clear. Takže je veľmi dôležité, aby sme udržovali tú víziu takú čistú. Yes. Always we should have clear vision. What is my purpose of life? Takže musíme mať stále tú takú jasnú víziu, že čo je zmyslom mojho života. Yes. Because we can see many devotees, they don't take their spiritual life very seriously. Alebo môžeme vidieť, že mnoho daných nebere duchovný život veľmi vážne. Yes, they have different engagements and also services. Majú mnoho zamestnaní a služieb. And then they chant on their clickers. A potom spievajú na tých klikeroch. And they drive cars and chant on clickers. Click, click. Spievajú na tom klikeri a šoferujú auto. Klik, klik. And they speak to others. Click, click. A rozprávajú sa s ostatnými. Klik, klik. They go shopping. Click, click. Idú do nákupného centra kupovať niečo a klik, klik. It would be very good if they click all the time, but if they chant their rounds in complete solitude in the morning, very early in the morning, and completely devoted to chanting and nothing else. To je v poriadku, keby tak si tak klikali. It would be very good. Že bolo by to veľmi dobré, že by tak akože klikali, ale keby si najprv vlastne odspievali tie svoje kolá ráno v kľude, veľmi, veľmi koncentrovane. Yes, in complete solitude. V takej úplnej samote. Yes, completely dedicated just to chanting and nothing else whatsoever. Tomu, že tomu spievaniu nič ma nebude rozrušovať. Yes, then this clicking would be very, very good. Potom to klikanie počas dňa bude veľmi dobré. But if there is this clicking and no concentrating chanting before, then this clicking will not help. Ale pokiaľ tam bude to klikanie, ale nebude tam predtým to koncentrované spievanie, tak to klikanie samotné nepomôže. Yes, this clicking will not give us Krishna prema. To klikanie nám nedá to Krishna premu. Actually, if there is no concentrated chanting before, this clicking and thinking that this is our chanting is offensive. Ale pokiaľ my spievame s tým nápadom, že to klikanie, že to je vlastne akože v poriadku, tak to je v skutočnosti priestupkové spievanie. Yes, and offensive chanting will prevent us to establish our relationship with Krishna. Not that this relationship with Krishna will be delayed, but it will be prevented. Takže a to priestupkové spievanie, ono nás tak odstaví od toho vzťahu s Krišnom. Nie, že bude také delay,
Narenka, ako je to delay? Nie, že bude oneskorené, ale it will be delayed and... But it will be prevented. A prevented? It will be put a great obstacle. A že nám to dá taký priestupok, akože prekážku, že nám to urobí. Yeah. Yes. So yes, instead of helping us to establish a relationship with Krishna, will drive us away from establishing. Čiže namiesto toho, aby nám to dalo ustanovilo ten vzťah s Krišnom, tak práve naopak ešte to nás oddiali potom od toho vzťahu s Krišnom. Yes, so we shouldn't be blinded. Takže nemali by sme byť takto zaslepení. Yes. Hare Krishna. So we still have time, so we can discuss a little bit further Krishna's pastimes. Takže máme ešte nejaký čas, tak môžeme ešte diskutovať ďalej tie zábavy. Or maybe before we continue, is there any questions že možno, že tam je nejaká otázka on this topic? Na tento námet, čo sa týka Trinavartu. Yes, please. Yeah, so we're saying that Trinavarta represents useless debate. Mm-hmm. Because I'm writing. Many engagements. We mean of course material engagements, because sometimes I see in my experience many devotees that are they have so much seva all day, you know. It's like so, but I think that is not considered. Yes. Sometimes they really struggle. Yes, this is good question. Čiže otázka je, že Trinavarta vlastne reprezentuje také veľa zamestnania rôznymi vecami a to debatovanie a ohľadom toho zamestnania niekedy oddaní sú akože zamestnaní nie len akože tými materiálnymi činnosťami, ale akože kvázi tými duchovnými činnosťami, že akože príliš zamestnaní, že to je dobrý bod. Yes. We may have material engagements. Takže my môžeme mať materiálne zamestnanie. And they can prevent us to go deep in our relationship with Krishna. A oni nás môžu nám robiť také prekážky v tom rozvinutí tomu vzťahu s Krišnom. And we can have spiritual seva. A môžeme mať duchovnú službu. And this spiritual seva can also prevent us to establish deep relationship with Krishna. Táto duchovná služba nám tiež môže robiť prekážky, aby sme ustanovili ten vzťah s Krišnom. Because Prabhupada said, pretože Prabhupada hovoril, if devotees will not devote their time for chanting and hearing, pretože pokiaľ oddaní neoddajú tomu čas svojmu načúvaniu a spievaniu, yes, Shravanam Kirtanam, very, very concentrated time dedicated for this. a takže pokiaľ neodovzdajú svoj čas veľmi ako odovzdanie tomuto načúvaniu a spievaniu, he said, the time will come ten čas príde, that the devotees will ask, why Gurudev left me with this burden of these deities? že tak potom príde ten čas, kedy oni sa opýtajú tú otázku, prečo Guru Maharaj ma nechal s touto záťažou týchto božstiev. Yes, because of burden of seva. Pretože záťaž zo služby, if it is not nourished by hearing and chanting, pokiaľ nie je
vyživovaná načúvaním a ospievaním, we will perceive it with our material conditioning. takže my to začneme vnímať cez naše materiálne podmienenie. And instead of getting purified by this seva, namiesto toho, aby sme boli očisťovaní touto službou, because Shravanam and Kirtanam enable us, that seva is purifying for us, pretože to načúvanie a ospevanie nám pomáha k tomu, že tá služba je pre nás očisťujúca, then it will just our material conditioning will contaminate our mood in seva. pretože potom to materiálne naše podmienenie znečistí tú náladu v tej službe. Yes, because we'll not get purified by Shravanam Kirtanam. Pretože my nie sme očisťovaní tým tým načúvaním a spievaním. Once one devotee came to Prabhupada and he said, I'm always engaged in seva. A raz prišiel nejaký žiak za Prabhupádom a pýtal mu, že vždycky som zamestnaný v službe. So much so that I can sleep only 4 hours a day. Že až tak, že ja spím iba 4 hodiny denne. And I have no time for chanting. A nemám žiadny čas pre spievanie. And Prabhupada said, sleep 2 hours a day. Prabhupada mu povedal, spí 2 hodiny denne. But just chant. ale spievaj. Yes. This is most important. Takže to je najdôležitejšie. This is most important seva. Takže to je najdôležitejšia služba. If we neglect seva of chanting, then all other seva has no deep value. A ak my zanedbáme túto službu, tohto spievania, tak tie ostatné služby prestanú mať hodnotu. And not that just doesn't have deep value. A nie, že len, že prestanú mať nejakú hlbokú hodnotu. Because of our material conditioning, we will consider that by performing this seva, devotees are obliged to give me some credit for this seva. A nie, že len my budeme vlastne, ako stratíme tú chuť ako v tej službe, ale budeme to uvažovať takým spôsobom, že oddaní my sú zaviazaní dať nejakú úctu za tú službu. And this is most dangerous mentality. A to je veľmi nebezpečná mentalita. If we sometimes in our spiritual life think devotees are obliged to listen to my opinion, maybe. A že ak my si začneme uvažovať, že oddaní sú zaviazaní načúvať mojim napríklad názorom, because I offered so much seva. pretože ja som dal toľko služby, som urobil. I devoted so many years in devotional service. Odovzdal toľko rokov oddanej službe. And I devoted so many years in this community. A ja som dal toľko rokov do tejto komunity. I sacrificed so much of my time and life for service to this community. Ja som obetoval toľko času a energie pre túto komunitu. And therefore I should be respected in certain ways. Preto ja by som mal byť rešpektovaný určitým spôsobom. At least they are obliged to hear my opinion. Takže oni by mali byť takí zaviazaní načúvať môjmu názoru. And if something happens to me, they are obliged to take care of me. A ak sa mi niečo stane, tak oni sú zaviazaní sa o mňa postarať. If we have such expectations in spiritual life, that means that we didn't understand anything about devotional service. Takže pokiaľ my máme takéto očakávanie v danej službe, tak znamená, že
že sme neporozumeli ničomu, čo sa týka oddanej služby. Yes, devotional service means I'm the servant. Oddaná služba znamená, že ja som služobník. I'm the servant, unconditional servant. Ja som nepodmienený služobník. If Krishna wants to give me his mercy and takes me to himself, I'm perfectly happy. Pokiaľ Krishna mi chce dať milosť a chce ma zobrať k sebe, tak ja som dokonale šťastný. But if he wants to crush my heart but not appearing in front of me, I also perfectly happy if this is for his pleasure. Ale ak on mi chce rozbiť srdce a úplne ma tak ako rozdrtiť, tak pokiaľ je to pre jeho potešenie, tak ja som tiež úplne šťastný. Yes, I devote my life for service to the devotees because this is pleasing for my Lord. Čiže ja odozdávam svoj život z tej službe oddaným, pretože to teší Pána. But if I expect even slightest benefit for my service, ale ak ja očakávam aj také najmenší prospekt z mojej služby, this is a varnik mentality. takže to je mentalita obchodníka. Yes, this is merchant mentality. To je obchodník. Yes. So I expect at least a little payment. Takže ja očakávam aspoň trocha ako platby. Yes, and this is not service. Takže to nie je služba. Maybe it is service, but not devotional service. Že je to služba, ale nie oddaná služba. Yes. Also, people go to their jobs, to their work every day, and this is considered also service. Social services, this services, that services. Tiež chodia do práce a to je tiež nejaká druh služba, sociálna služba, tam taká služba, hen taká služba. Yes, but they expect some payment for this service. Očakávajú určitú platbu za tie činnosti. So it is service, but it's not devotional service. Je to servis, je to služba, ale nie je oddaná služba. Yes, it's not bhakti. Nie je to bhakti. So, yes, if we don't devote our time completely for chanting and hearing properly every day, without any exemption, takže pokiaľ my si nenájdeme ten čas počas dňa, kde sa úplne vlastne odovzdávame tomu spievaniu, it will definitely not be able to perform pure seva. že potom nebudeme schopní vykonávať čistú službu. Yes. So it's a very important question. Thank you. Takže to bola veľmi dôležitá otázka. Ďakujem. Hare Krishna. Is there anything else? Any other question? Je ešte nejaká ďalšia otázka? Yes. I was thinking about this Trinavarta, how he made this dust. Yes. We are blind. Yes. Because of this dust. So my question is, when such mentality came on us, or we are influenced by this blindness of Trinavarta, and we have like some kind of taste on it, like in debating with and to propose, our, like philosophies, the highest. So it's like when we are in such situation, it's very difficult to stop.
even like you often happen on Sankirtan, when we distribute books, we met somebody and he won't argue with us and we lost 20 minutes or something, And like from my experience, it's like it's take long time to recognize the things just on the beginning and to avoid this or to stop it. That we understand that actually we don't achieve anything with this thing. Yes. So what can like help to understand these waste of time? Yeah. Yes. Že ja som sa pýtal, akože, že to ako Trinavarta vlastne ako zatemňuje tou nevedomosťou, tou prašnou búrkou, tými debatami a tak ďalej, že my máme častokrát v tom chuť a že my to nedokážeme vidieť. Moja skúsenosť je, že až na Sankirtan napríklad po dosť dlhom čase sa naučíme rozoznať, že to je vlastne strata času. A moja otázka je to, že ako to porozumieť tomu, ako čo najskôr, že to je strata času vlastne. Yes, this is very important question also. Že to je tiež veľmi dôležitá otázka. And a very good example. A veľmi dobrý príklad. Because we can waste so much time, especially in book distribution. A môžeme veľa času tak stratiť, špeciálne pri rozdávaní knížiek. If someone shows inclination to prove anything to us, and at the same time he's not willing to take a book immediately, že ak niekto preukazuje nejakú takú ochotu niečo ukázať alebo tak, ale zároveň neprejavuje ochotu zobrať si hneď ako knižku. And if in few words we can see that he just wants to debate. A po pár slovách my môžeme vidieť, že on chce iba ako debatovať. Then we should immediately leave such a person alone. Takže mali by sme potom zanechať takú osobu. Yes, and just go away. Takže iba ísť preč. And maybe we can use also this tactics of Lord Chaitanya. A možno môžeme použiť takú taktiku pána Chaitanya. Which was used also by Bhakti-yoga Saraswati Thakur. Ktorá bola používaná Bhakti-yoga Saraswati Maharaja. And also by Srila Prabhupada. A tiež aj Srila Prabhupada. So we can say to such a person, yes, you're extremely learned personality. Že môžem povedať, že áno, pane, vy ste tak učená osoba. Yes, great scientist, understand everything very thoroughly. Veľký vedec, ktorý chápe všetko veľmi správne. But for a moment, just consider these teachings of Lord Chaitanya and be saved. A iba na chvíľu ty vlastne ako akceptuj toto učenie pána Chaitanya a buď zachránený. Yes. And if they accept, because we glorify them, a že oni pokiaľ to príjmú tým, že sme ich ako oslavovali, then it's okay. Potom je to v poriadku. Then the purpose is achieved. We give them the book. Že ten účel je splnený, dali sme im knižku. Yes, but if we want to prove to them that they don't know anything, ale ak my chceme dokázať im, že oni vlastne nič nevedia, we will just give more heat to their envy
že my budeme dávať viacej podpory do tej ich závisti. And they will enter into debate even with more fire. A oni potom budú vstupovať do toho rozhovoru ešte s väčším takým ohňom, zápalom. Yes. And then, of course, we will try to prove our standing. Takže a my budeme samozrejme sa snažiť dokázať naše postoje. And we will waste so much time. A my stratíme toľko času. And this person will definitely not take the book. A tá osoba potom určite nezobere si knižku. And just the time will be wasted with no effect. A čas bude vlastne ako stratený bez žiadneho výsledku. Yes, and this is of course Trinavarta. A to je Trinavarta. Both will be blinded by false ego. Obidva budú zasnúbení falošným egom. Yes. And Krishna couldn't be seen. A Krishna nebudeme schopní vidieť Krishnu. Yes. And no benefit for this person will be achieved. A žiadny prospech pre tú osobu nebude dosiahnutý. And we will waste our precious time to help other living entities. A my stratíme tak ako náš hodnotný čas, keď sme mohli pomôcť ďalším živým bytostiam. Yes. Is this okay? Yeah. Yes. So just recognize if someone wants to prove that he's more smart than we are, and even if this glorification doesn't help, then just leave such person alone. Takže pokiaľ niekto chce dokázať, že je múdrejší ako sme my, tak nepomôže ani to oslavovanie jeho, tak takú osobu treba iba zanechať. Yes. Hare Krishna. Anything else Ešte niečo on this topic? na tento námet? So we can continue, although we don't have so much time. Takže môžeme pokračovať, aj keď nemáme ešte času. The next demon is breaking down these Arjuna trees. Ďalší démon. We can say this is not a demon actually, but breaking Arjuna trees is considered one of these pastimes. Ďalšia zábava je vlastne to zlomenie tých Arjunových stromov. Není to ako démon, ale je to ďalšia zábava. Yes, but even before this pastime occurred, there was a certain occurrence with Krishna also. Before this pastime happened, there was some other pastime also happened. Ale ešte predtým tam bola tiež ešte nejaká ďalšia zábava, ktorá sa udiala. Yes, we can continue also with Trinavarta to explain what happened then. After this demon crushed to the ground dead, people came running there and saw that Krishna is safe on this terrible demon. Takže ešte potom, ako vlastne Trinavarta tam spadol, tak Krishna, ľudia sa boli pozrieť, čo sa tam deje, ako Krishna sa tam hral. And they were really worried how this could happen again. Krishna again was attacked by some demons. A oni sa čudovali, že ako sa to mohlo stať, že zase Krishna bol napadnutý nejakými ďalšími démonmi.
always something strange happens. Stále sa dialo niečo také Something divné. strangely happens around Krishna. Niečo divné sa furt deje okolo toho Krishna. And by the mercy of the Lord, Krishna is always saved. A milosťou Pána Krishna je stále zachránený. And so after all these incidents, different ceremonies were performed for Krishna's protection. A po všetkých tých incidentoch taká špeciálna ceremónia bola urobená pre Krishnu. Yes, for his protection. Pre jeho ochranu. All these rituals include different chanting of mantras. A všetky tie rituály oni zahrňujú rôzne spievanie mantier. Offerings to appease different gods. Obetovanie obetín rôznym tým bohom. And they used cow dung. They smeared Krishna with cow dung and cow urine. Používali krávsky trús a krávskú moč a tým vlastne Krishnu ako tak potreli. Yes, they were circling around him with cow's tail. A okolo neho prechádzali krávským chvostom. And everything was concentrated on Krishna, actually. A všetko bolo zamerané na Krishnu. And it's interesting to consider all these rituals in Vrindavan were meant for Krishna's benefit. Takže je zaujímavé, že všetky tie rituály oni boli určené pre Krishnov prospech. Because sometimes we may wonder how these people, Vrajvasis, can be considered so elevated devotees. Že môžeme uvažovať, že ako títo obyvateľia toho Vrindavanu, ako môžu byť takí pokročilí oddaní. Because they wanted, we discuss every morning, they wanted to perform Indra Puja. Pretože teraz napríklad ráno, ako hovoríme, čítame o tom, ako chceli vykonávať Indra Puju. Then gopis were performing this Katyayani Vrata. A gopis oni robili tú Katyayani sľub. Yes, they worship goddess Katyayani every day for 1 month. Bohyňu Katyayani počas jedného mesiaca. For good husband. Pre dobrého manžela. So we may consider how these people can be considered so great devotees. That according to our understanding, they are not even pure devotees. What to speak the greatest of devotees? Takže ako my môžeme považovať za takých veľkých oddaných, keď z týchto popisov to vypadá, že nie sú ani len čistí oddaní, a tak kde ešte to, že boli nejakí ako takí veľmi významní oddaní. But we can see that every ritual or every worship of any gods or demigods were meant just for Krishna's benefit. Ale každý rituál, každé aj uctievanie nejakého poloboha bolo určené pre Krishnov prospech. Yes. So they lived just for Krishna. Takže oni žili iba pre Krishnu. Everything just for Krishna. Všetko len pre Krishnu. They worshipped, these gopis worshipped Katyayani just to get Krishna for their husband. A gopi uctievali Katyayani, len aby mali Krishnu za manžela. So if someone worship demigods just to get Krishna's benefit, then this is bona fide worship. A niekto uctieva polobohov, aby získal Krishnov priazeň, prospech, tak to je bona fide. For example, also
Yudhishthira performed Rajasuya sacrifice. Ako napríklad Yudhishthira robil Rajasuya obeť. And then after the Kurukshetra war, he performed some Ashvamedha yagas, the offerings of horses. A potom ešte po Kurukshetre robil nejaké Ashvamedha yagie, kde sa ponúka kôň. But all these sacrifices were meant to glorify Krishna. Ale všetky tie obete boli určené na to, aby oslavovali Krishnu. Yes. They were not meant for their prosperity, but for glorification of Krishna. Takže neboli určené na ich prosperitu, ale na potešenie Krishnu. And not just for Krishna's prosperity, but also these demigods that are worshipped in these rituals and sacrifices and so on, they were always considered as particles of Krishna's body. A všetci títo polobohovia, ktorí sú uctievaní v tých rôznych jagiach, oni sú považovaní za také čiastočky jeho tela. Yes, and as they were considered as Krishna's servants. A oni sú považovaní ako Krishnovi služobníci. And not as separate authorities. Nie ako oddelené autority. Yes, so we should know that these pure devotees, when they perform some rituals that they don't seem to be pure devotional service, they are always meant exclusively for Krishna's benefit. Takže aj keď oni nemuseli vypadať ako čistá oddaná služba, ako čistý oddaný, ale oni vždycky robili tie činnosti pre prospech Krishny. Yes. So I don't think that we have time to get to another pastimes of Krishna. Takže nemyslím, že máme viacej času, aby sme išli do ďalšej zábavy. Yes. Is there any other question maybe? Do you have any question? Je tu nejaká otázka? Yeah. Are you? Marek, že či ty nemáš nejakú otázku? Že ako sa dozvieme, či akože ako máme karmu? His question is how we can know what is our karma. What is our karma? It's not so much connected with our topic, but Nie je to tak veľmi spojené s našim námetom. but we should know that devotees don't have karma. Ale mali by sme vedieť, že udané nemajú karmu. It is explained by our acharyas that when we engage in devotional service, that means bhajana kriya. A že je vysvetlené našimi ačariami, že keď my sa zamestnávame v oddanej službe v tom procese bhajana kriya. Yes, bhajana means service and kriya means performing. Bhajana znamená služba a kriya znamená, že vykonávame. Then we don't have karma anymore. Tak my nemáme už karmu. Because we consider ourselves, if we are really devotees, Ale pokiaľ my sme naozaj oddaní, tak my sa považujeme samých seba. we consider ourselves as Krishna's servants. Považujeme samých seba za služobníkov Krishnu. And then Krishna himself takes over our karma. A potom Krishna sám zoberie tú našu karmu. We come under the jurisdiction of Krishna. Takže my prichádzame na rozhodnutie Krishny. Before, when we consider ourselves a master, Predtým, keď my sme sa považovali za pánov, and every living entity, from an ant to Brahma, if they're conditioned,
they consider themselves masters. A akákoľvek živá bytosť od mravca až po brahmu v tom podmienenom stave sa považuje za pána. We are of course under the jurisdiction of material nature. Takže my sme pod zákonmi materiálnej prírody. But immediately when we consider that we are just Krishna's servants, Ale okamžite ako my seba považujeme za služobníkov Krišnu and work like Krishna's servants, a jednáme ako služobníci Krišnu, then we come under jurisdiction of Krishna. takže my prichádzame pod tie zákony Krišnu. And then we are like servants on the court of a king. A my sme potom ako služobníci na dvore toho kráľa. The king is above the law. Kráľ je nad zákonom. Yes. So, his servants on his court are also above the law. A tí služobníci, ten celý ten dvor, on je tiež nad zákonom. Yes, because the law doesn't apply to them. Pretože ten zákon sa na nich nesťahuje. The king decides this is punishment for you and this is reward for you, regardless of the state law. Ten kráľ sám, on hovorí, toto je pre teba trest a toto je odplata bez ohľadu na tie zákony toho štátu. Because he takes over your life completely. Because you're a servant on his court. Pretože on si zobral celý tvoj život. On si zobral celý tvoj život, pretože ty si služobník na tom jeho dvore. Yes. So maybe you are punishable by the law of the state. Takže možno, že ty by si mal byť potrestaný podľa zákonov štátu. But the king doesn't consider that you should be put in jail. Ale ten kráľ nepovažuje to, že ty by si mal byť daný do väzenia. But sometimes you're not punishable by the state of law. Ale niekedy ty by si nemal byť potrestaný podľa zákonov štátu. But king becomes angry because of your nonsense. Ale kráľ sa nahnevá kvôli tvojej hlúposti nejakej. And you're punished by the king himself. A ty si potrestaný samotným kráľom. So it's the same in our Krishna consciousness. A je to isté sa deje v našom vedomí Krišny. If we consider ourselves as Krishna's servants, Ak my sa považujeme za služobníkov Krišnu, then we are under the jurisdiction of Krishna. takže my sme potom pod zákonmi Krišnu. And whatever happens to us after his jurisdiction, A čokoľvek sa nám stane pod jeho vládou, that means that we get treating directly from Krishna. to znamená, že my to dostávame priamo od Krišny. And therefore it is considered Krishna's mercy and not karma. A preto je to považované ako Krišnova milosť, nie karma. And we can see practically what is karma and what is Krishna's mercy. A my to môžeme vidieť prakticky, čo je karma a čo je Krišnova milosť. Karma doesn't have any power to make us turn to Krishna. Karma nemá žiadnu silu na to, aby sme sa obrátili ku Krišnovi. But Krishna's mercy does have this power. Ale Krišnova milosť má túto silu. So when Krishna's devotee suffers some miseries, Takže keď Krišnovu daný trpí nejaké utrpenie, he naturally turns to Krishna for help. on sa obracia na Krišnu o pomoc. And that means it's Krishna's mercy. Znamená, že to je Krišnova milosť. Because karma doesn't have this power. Pretože karma nemá túto silu. You can see different materialists or non-devotees
they suffer every day. A vidíme, že mnohí tí materialisti neoddaní, oni trpia každý deň. But they never turn to Krishna. Ale oni sa neobracujú na Krishnu. This thought doesn't even cross their mind to turn to Krishna. A tá myšlienka ani neprejde cez ich mysel obrátiť sa na Krishnu. Yes, they're just swearing and cursing the God. Iba preklinajú ako Boha a swery? It's cursing. Tiež cursing. Yes. Okay, že oni preklinajú Boha. Yes. So we should know that karma has no power over the devotees. Takže môžeme vidieť, že karma nemá tú moc nad oddanými. Jai Nitai Gaura Sundara ki Jai Nitai Gaura Pramanandi Hari Hari Bol. Yes, so devotee should train his consciousness that everything that is happening to me is Krishna's mercy. Takže oddaný má trénovať svoje vedomie, že všetko, čo sa mi deje, je vlastne milosť Krishna. And then he will be always in the boat of mercy. A potom bude stále na lodi milosti. We should know that this world we live in, this material world, is the abode of justice. A mali by sme vidieť, že tento materiálny svet je svet ako súdu. Of right, of pravice. Not the court. Spravodlivosti. Yes. Je to svet spravodlivosti. Yes, it's the world of justice. But the spiritual world is not world of justice. Ale duchovný svet není svet ako takej tej spravodlivosti. But this world of mercy. Ale svet milosti. Yes. So if we want justice in our life, Ak chceme spravodlivosť v našom živote, that means that we are ready to live in material world. to znamená, že sme pripravení na to žiť v materiálnom svete. Yes. But if we accept everything that is going on in our life as Krishna's mercy, then we are ready to live in the abode of mercy. Ale ak sme pripravení žiť v tom, že získame tú Krishnovu milosť, tak sme pripravení žiť v duchovnom svete. Yeah, in the abode of mercy. Vo svete milosti. Yes. Okay. Thank you very much for your attention. Ďakujem pekne za pozornosť. Srila Prabhupada ki Jai. Jai, Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Jai, killing different demons ki Jai, Jai. Nitai Gaura Pramananda Hari Yeah. Hari Bol. Please accept my humble